أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para bapak jamaah majlis zikir dan sholawat al-falah yang dimuliakan Allah SWT, seperti biasa kita sebulan sekali mengadakan zikir dan membaca sholawat melalui kitab atau melalui Ratib Al-Atos, di mana Ratib Al-Atos ini disusun oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos yang makomnya ada di Yaman. Semoga kita mendapatkan berkah dari beliau, juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa agar kita suatu saat bisa memberikan syafaatnya kepada kita semua, karena di dalam ratib ini ada sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya jelas bahwa saya dapat ijazah ini Ratib Al-Atos juga Asmaul Husna dari saya punya guru Habib Hasan bin Ahmad Baharu Bangil, yang belum lama diadakan haulnya di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah saya menjadi khodam beliau ketika saya mondok, ngurusin ngepel nyapu rumah beliau, dan sering saya bermimpi beliau juga. Mudah-mudahan apa yang telah diijazahkan kepada saya juga diijazahkan kepada bapak semua, saya dapat berkah dari Allah. Karena kalau kita membaca Ratib baik Al-Atos, Ratib Al-Atos maupun Ratib Al-Haddad, banyak dari para habaib dan guru-guru kita menjelaskan 40 rumah dari tempat di mana kita membacakan ratib, kiri kanan 40 rumah itu mendapatkan keberkahannya dan dihindari dari segala mara bahaya. Dan pada malam hari ini yang kita baca Ratib Al-Atos dan Asmaul Husna menyebar ke kampung ini, supaya kampung ini penjelasan dari guru-guru kita para habaib itu 40 rumah bersamping, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya, semoga semua diturunkan berkah oleh Allah, dihindari dari segala mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu nanti setelah zikir Ratib Al-Atos dan Asmaul Husna baru kita adakan kajian dengan kitab Al-Minahus Saniyah yang dikarang oleh seorang ulama besar, yakni Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nanti akan kita bahas. Ini kitabnya saya bawa ya gundul ya, ada harokatnya kitab Al-Minahus Saniyah ini, walaupun hanya beberapa menit, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita mulai hadirkan hati kita, lupakan sejenak urusan-urusan yang bersifat duniawi. Kita khusyuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir Ratib Al-Atos dan Asmaul Husna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah.
السلام عليكم يا أصحاب رسول الله. السلام عليكم يا شهداء. السلام عليكم يا صادقين. السلام عليكم يا صالحين. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا علماء العاملين المخلصين من مشارق الأرض إلى مغربها في برها وبحرها وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشعلي بن عبد الأبارس وصول مطلوعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم تزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيفا لم تزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيفا لم تزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على
عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل 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 عليه وسلم استغفر الله 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 يا الله يا حسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله حسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وذرياته بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا رحمتهم ويتوفانا على جنتهم ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة والفقه والمقدم محمد بن علي بعلوي وصوله وفروه وجميع سادة على أبي علوي والحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila sayyidina wa habibina وآتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى رشاد بن عبد العباس وصولهما وفروعهما وزوي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجات في الجنة يكفون بأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, sekaligus kita kirimkan Fatihah masing-masing kita sebut. bin Ali bin Hud al-Habsyi Musallallahu al-Habib Toha bin Muhammad Segaf Musallallahu Haji Muhammad Nasir bin Sina Musallallahu Haji Muhammad Arif bin Mayun Musallallahu Haji Zarkasi bin Haji Muhammad Nasir Musallallahu Haji Ahmad Syujan bin Haji Muhammad Musallallahu Haji Muhammad Sa'ad bin Yalakar Musallallahu Haji Ahmad bin Wali bin Yatar ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة في بلد إندونيسيا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومعمول وصالح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جامعة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والموت والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنانا ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Salli ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik
bihamdik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita ala nafsik walakal hamdu hatta walakal hamdu idza walakal hamdu Allahumma salli ala Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala Muhammadin bi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياك بك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان وجبار عنيد وزعيد وزباب من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بالتقوى والاستغامة وإذنا من مجيبات الندى إله المعالي إنك سميع الدعاء واصل اللهم بجمال جلال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم وتقبل ثواب قراءتنا وصلاتنا وتهليلنا وتسكينا وصنع ولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا يا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد أجمعين العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lanjut Asmaul Husna, tapi mau yang mau minum aja dulu. Yang mau minum aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا من هو الله الذي لا الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف
القدير جل جلاله الحليم جل جلاله العليم جل جلاله الغفور جل جلاله. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Ghafur, Maha Pengampun. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, besar maupun kecil, zahir maupun batin. Ya Allah, telah banyak perintah-perintah-Mu kami lalaikan. Ya Allah, telah banyak apa-apa yang dilarang oleh Engkau kami lakukan. Ya Allah, yaitu pada malam hari ini berkah asma Engkau Al-Ghafur, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dan ampunilah seluruh dosa kedua orang tua kami yang telah merawat kami dari semenjak kecil hingga sekarang ini. Ya Allah, dalam keadaan sehat dan berpendidikan. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon, ampunilah seluruh dosa-dosa keluarga kami. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Ghafur, Al-Ghafur, Asy-Syakur Jalla Jalaluh, Al-Aliyyu Jalla Jalaluh, Al-Kabir Jalla Jalaluh, Al-Hafidh Jalla Jalaluh, Al-Muqit Jalla Jalaluh, Al-Hasib Jalla Jalaluh, Al-Jalil Jalla Jalaluh, Al-Karim Jalla Jalaluh, Ar-Raqib Jalla Jalaluh, Al-Mujib Jalla Jalaluh, Al-Wasi'u Jalla Jalaluh. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Luas. Luaskanlah hati kami ini, ya Allah, luaskanlah pikiran kami, ya Allah, dan luaskanlah rezeki kami, ya Allah, untuk bekal ibadah kepada Engkau. Engkau adalah Zat yang wasi, Maha Luas, ya Allah. Begitu pula kami mohon kepada Engkau, ya Allah, luaskanlah orang-orang tua kuburan orang-orang tua kami, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Hanya kepada Engkau kami mohon, ya Allah, Al-Wasi'u Al-Hakim Jalla Jalaluh, Al-Wadud Jalla Jalaluh, Al-Majid Jalla Jalaluh, Al-Ba'is Jalla Jalaluh, Al-Syahid Jalla Jalaluh, Al-Haqq Jalla Jalaluh, Al-Wakil Jalla Jalaluh, Al-Qawiyyu Jalla Jalaluh, Al-Matin Jalla Jalaluh, Al-Waliyyu Jalla Jalaluh, Al-Hamid Jalla Jalaluh, Al-Muhsi Jalla Jalaluh, Al-Mubdi Jalla Jalaluh, Al-Mu'id Jalla Jalaluh, Al-Muhyi Jalla Jalaluh, Al-Mumit Jalla Jalaluh, Al-Hayy Jalla Jalaluh, Al-Qayyum Jalla Jalaluh, Al-Wahid Jalla Jalaluh, Al-Majid Jalla Jalaluh, Al-Wahid Jalla Jalaluh, As-Samad Jalla Jalaluh, Al-Qadir Jalla Jalaluh, Al-Muqtadir Jalla Jalaluh, Al-Muqaddim Jalla Jalaluh, Al-Muakhir Jalla Jalaluh, Al-Awwal Jalla Jalaluh, Al-Akhir Jalla Jalaluh, Al-Zahir Jalla Jalaluh, Al-Batin Jalla Jalaluh, Al-Wali Jalla Jalaluh, Al-Muta'ali Jalla Jalaluh, Al-Barru Jalla Jalaluh, Al-Tawwab Jalla Jalaluh, Al-Muntaqim Jalla Jalaluh, Al-Afu Jalla Jalaluh, Ar-Rauf Jalla Jalaluh, Malikul Mulki Jalla Jalaluh, Dzul Jalali wal Ikram Jalla Jalaluh, Al-Muqsit Jalla Jalaluh, Al-Jami'u Jalla Jalaluh. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Jami, Maha mengumpulkan. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang soleh. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan para sholihin. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan para sholihin. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang taat kepada Engkau.
ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan para habaib zuriyah daripada Rasulullah. Kumpulkanlah kami dengan ulama-ulama yang benar-benar menegakkan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang rajin beribadah kepada Engkau ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang bersih hatinya ya Allah. Hanya kepada Engkau kami mohon ya Allah. Al-Jami'u Al-Ghani Jalla Jalaluh, Al-Mughni Jalla Jalaluh, Al-Mani'u Jalla Jalaluh, Ad-Dar Jalla Jalaluh, An-Nafi'u Jalla Jalaluh. An-Nafi ya Allah, Engkau adalah zat yang memberi manfaat. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Manfaat di dunia, manfaat juga di akhirat ya Allah. Ya Allah, berilah manfaat sisa-sisa umur kami ini ya Allah. Manfaat untuk diri kami, manfaat untuk anak-anak kami, manfaat untuk istri kami, manfaat untuk suami kami, manfaat untuk kedua orang tua kami, manfaat untuk tetangga kami, manfaat untuk lingkungan kami, dan manfaat untuk bangsa dan negara kami. Hanya kepada Engkau kami mohon ya Allah. Melalui zat Engkau adalah An-Nam, melalui sifat Engkau adalah An-Nafi yang maha memberi manfaat. An-Nafi'u An-Nuru Jalla Jalaluh, Al-Hadi Jalla Jalaluh, Al-Badi'u Jalla Jalaluh, Al-Baqi Jalla Jalaluh, Al-Warisu Jalla Jalaluh, Ar-Rashidu Jalla Jalaluh, As-Saburu Jalla Jalaluh, Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma innaka amarta bid-du'a wa taqabbalta bil ijabah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka ya karimu ya witru ya akramu ya ahad ya samad yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya man adharul jamil wa sadarul qabih ya man la yu'akhidh bil jarirah wa la yuhibbu sitra ya azim al afiyah hasanat tajawuz ya wasi'al maghfirah ya basital yadaini bir rahmah ya sahibat kulli najwa ya muntaha kulli syakwa ya karim as-safi ya azim al manni ya mubdian ni'ami qabla istiqamatiha ya rabbana wa ya sayyidana wa ya maulana wa ya ghayat rabbatina nas'aluka Allahumma bismikal a'zam bismikal a'zam wa nad'uka bi asma'ikal husna kulliha ma'alimna minha wa ma lam na'lam an tusalli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi aqli ma sallaita ala adik min khalqik innaka hamidun majid wa antiyahu al-wasilata wal fadilah wal maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad wa nas'aluka Allahumma min kulli khairin khazainuhu biyadik wa na'udzu bika min kulli sharrin khazainuhu biyadik wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik was salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar wa nas'aluka ما قضيت لنا وللمسلمين من أمر أن تجعل عاقبته رشدا ونسألك اللهم أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رحمتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ونسألك اللهم أن تفعل بنا cita-cita belum dikabulkan semoga dikabulkan oleh Allah berkat Asmaul Husna. Sebut minta sama Allah berkat Asmaul Husna di dalam hati, minta sama Allah. Wa nas'aluka Allahumma an taf'ala bihi. Allahumma inna 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika fi qabdatika ma nasma' في قبضتك ناسيتنا بيدك ماض فينا حكما عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم يا عماد من لا عماد له سند يا سند لهما يا سند من لا يا سند له يا زخر من لا زخر له يا غياث من لا يا غياث له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا عون الضعفاء يا مكيد الغرق يا منجي الهلك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مبدل أو يا مبدل أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحقيق الشجر يا الله لا شريك لك يا ربنا اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الحميد إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا
اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ونسألك باسمك العظيم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منها ومنه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم sama-sama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك يا حيان يا منان يا حيان يا منان يا حيان يا منان sama-sama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya husulil maqsud. Minta Allah di dalam hati masing-masing yang punya cita-cita belum dikabulkan, semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya qadiyal hajat, minta di dalam hati raka asmaul husna. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفقنا يا كريم وفقنا يا كريم وفقنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمنا الدنيا ورحم الآخرة أنت رحمنا الدنيا رحمة من سواك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Dikabul. Konsumsi yang dikeluarin. Tutupin dulu. Taruh. Ada yang dikeluarin. Tuh, ada. Ini kue itunya makanan enggak? Aja makan. Sudah. Es enggak? Es. Aden, makanlah. Sambil dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati pada Sahibul Bait Bapak Dr. Yanto beserta keluarga besar beliau, juga yang saya hormati Ustaz Samsi, bapak-bapak yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi hormat saya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita zikir ratib Al-Atos dan Asmaul Husna, dan kita sedikit adakan kajian. Ya, yang saya bawa ini adalah kitab Al-Minah Husaniyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau seorang ulama besar, ya, di mana isi kitab ini banyak penuh nasihat kepada kita semua, walaupun nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ya, di mana di sini dikatakan qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, anna auliya Allah ta'ala, bahwasanya kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah itu lam yanalu, tidak memperoleh, itu para aulia-aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah, sa'ata rahmatillahi, akan luasnya rahmat Allah, waridwanihi, dan ridhonya Allah, bikasratil ibadati, dengan sebab banyaknya ibadah, walakin naluha, dan tetapi para aulia-aulia Allah memperoleh akan luasnya rahmat Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala bisa khawatir nafsi, dengan sebab loman dirinya, dengan sebab enggak pelit dirinya, wal istihanati, dan merasa hina bidunya, dengan dunia. Ini nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, bahwasanya kata Rasulullah, hai Ali, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, ya, kita walaupun bukan waliullah, ya, tapi kita juga wali muridnya. Ya, pasti kita wali, cuma kita makomnya wali murid. Jauh kita seperti wali-wali Allah, ya, jauh rasanya. Ya, nah ini kata Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, bahwasanya para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu memperoleh keluasan rahmat dan ridho Allah itu bukan sebab banyak ibadah, bukan. Ya, kata Rasulullah, barangkali ibadahnya habis isya, salat sunnah sampai subuh, misalnya gitu ya. Sehingga nggak sempat buka-buka HP, nggak seperti kita misalnya, ya, atau siangnya, ya, sebelum sholat sunnah dikerjain, sholat duhanya, sholat sunnah mutlaknya, sholat hajatnya, sholat sunnah wudhu misalnya. Ya, bukan seperti itu kata Rasulullah. Wali-wali Allah itu walakin naluha bisahwatin nafsi, akan tetapi mereka kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, mendapatkan luasnya rahmat dan ridho Allah itu dengan sebab sahwatin nafsi, lomannya, ya, dirinya sendiri, lomannya hatinya sendiri. Artinya apa? Artinya para wali-wali Allah itu hatinya itu baik, bersih, nggak dengki sama orang, suka memberi, suka sedekah, suka menolong. Itu wali-wali Allah seperti itu. Ya, kekasih-kekasih Allah diberikan luasnya rahmat oleh Allah itu dari karena hatinya baik. Ya, seperti kita tetangga misalnya usahanya maju, langsung aja cari tanah kuburan. Ya, banyak kan begitu. Maksudnya apa? Supaya bangkrut usaha. Nauzubillah min dzalik. Tetangga
beli motor bagus, kita yang meriah. Dapat sebulan beli mobil bagus, dan tanggung-tanggung lagi. Ya, yang 1M, yang 1 ember misalnya. Masuk rumah sakit. Ya, kena stroke. Kenapa? Bikin tetangga, gua mah gak beli. Jangan lagi mobil bagus, motor aja butuh. Orang yang hasut, yang hatinya dengki, hidupnya gak bakal tenang. Seumur hidup gak mungkin tenang. Ya enggak? Ya gak mungkin tenang. Ya jadi luas hatinya aulia-aulia Allah itu, wali-wali itu hatinya luas. Ya, ketika dia mengajarkan ilmu para wali-wali Allah, enggak mengharapkan dunia. Ya dikasih alhamdulillah, enggak dikasih kabongan kan gitu. Iya, tapi kok fokus hari itu tidak. Ya, tidak. Ya, kayak kiper bola atau kiper bola. Sekarang Piala Dunia nih. Ya, kiper bola, ada bola tangkap enggak mah yang enggak. Ya enggak? Datang bola tangkap. Tuh, pulang dikasih transfer, alhamdulillah tangkap aja kan gitu. Pejuang-pejuang Allah, pejuang-pejuang agama Allah, para wali Allah itu seperti itu. Ya, bila mana yang memberikan taklim, memberikan materi pengajian atau ceramah, kalau nggak dibayar sekian nggak mau datang. Nah ini bukan hati para kekasih Allah yang begini. Ya jadi ikhlas apa adanya. Mau diberikan berapa saja nggak pernah protes. Saya dulu pernah itu tahun berapa ya, belum punya motor. Daerah Pasar Kemis kalau nggak salah, undang saya itu acara apa saya lupa itu. Jalannya rusak, kemudian saya naik ojek, motornya butut. Aduh, sudah jalannya rusak, masya Allah. Pas sudah sampai, sudah memberikan tausiah, saya pulang, panitianya lupa barangkali. Udah alhamdulillah saya udah naik motor butut lagi ojek, bayar pula lagi sama panitia barangkali. Ya panitianya lupa lagi, alhamdulillah. Apakah saya protes? Enggak protes, biarkan saja. Mungkin ya panitianya lupa atau gimana, enggak apa-apa. Barangkali ke rumah enggak juga, mungkin perasaan dia udah dikasih. Ya, jadi harus ikhlas, benar-benar ikhlas. Orang mengaji, mengajarkan ngaji harus ikhlas. Jangan semata-mata kita mengajarkan ilmu itu dari karena dunia. Apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman kata Rasulullah, orang itu pada umumnya punya penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Penyakit wahan itu hubud dunya wa tarohiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, segan mati. Mati gak mau, seolah-olah hidup selama-lamanya. Ya. Dirinya belum dimandiin, mobil udah dimandiin. Iya kan? Karena begitu ya. Apalagi punya motor baru, waduh ditaruh di kamar atau dari nyolong. Masya Allah, dia diusap lagi, isi jadi biarin lagi. Masya Allah. Kita dari kena hubud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Boleh, bukan berarti kita tidak boleh cari dunia. Boleh, malah orang Islam harus jaya. Tapi bukan berarti dari kena dunia kita lupa ibadah. Dulu di zaman Rasulullah ada sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah. Ini Sa'labah hidupnya miskin. Fakir sekali, udah fakir miskin. Kalau miskin doang masih mendingan, fakir doang masih mendingan. Ini fakir miskin. Udah nggak ada kerjaan, harta nggak ada, barangkali punya kontrakan sepintu dua pintu, enggak sama sekali. Penghasilannya nggak ada, namanya fakir miskin. Orang Betawi bilang melarat bantah. Punya sarung satu-satunya, ya sholat berjamaah bersama Rasulullah. Begitu memberi salam Rasulullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini sahabat Sa'labah langsung pulang. Sahabat-sahabat yang lain ikut zikiran bersama Rasulullah setelah sholat. Tapi Sa'labah langsung pulang. Rupa-rupanya Rasulullah terasa juga barangkali itu. Karena keseringan, pas saya selesai zikiran Sa'labah udah nggak ada.
Nanya juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Sa'labah sebetulnya kemana? Kok habis sholat langsung pulang aja? Gak tahu ya Rasul. Akhirnya nanya juga ke Rasulullah kepada sahabat, kepada Sa'labah. Ya Sa'labah, kenapa engkau setelah sholat gak ikut zikir langsung pulang? Ya Rasulullah, bukan berarti saya nggak mau ikut zikir bersama engkau setelah sholat 5 waktu, setelah sholat berjamaah. Akan tetapi ini sarung saya punya satu-satunya, istri saya lagi nungguin. Bayangkan ya betul. Istri saya itu nungguin di rumah. Saya gantian pakai sarungnya, dia punya sarung satu-satunya. Dia cerita akhirnya kepada istrinya. Tadi Rasulullah nanya saya begini-begini, kata orang Betawi nanya gua nih. Begini-begini diceritain tuh masalah apa? Blah 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 blah. Apa kata istrinya? Makanya bang harus kaya. Mulai dari ya kalau udah ngomong perempuan udah ngomong kaya, wah udah dah. Ancaman ada tuh malam Jumat nggak dikasih jatah sama gua kata istrinya. Malam Senin, malam Sunnah nggak dikasih jatah sama gua. Akhirnya apa itu? Akhirnya cobalah kata istrinya dirayu tuh. Ya coba mintalah doa sama Rasulullah supaya kita punya kayak orang-orang, punya ini, punya itu, punya sarung banyak, mending aja kan. Dia sholat berjamaah sama Rasulullah, nggak langsung pulang. Kalau sarung banyak, apalagi kita punya harta banyak, kita bisa sedekah ke sana kemari. Biasa kan kalau miskin tuh udah ngomongnya udah ke sana ke tinggi dah. Biasa kan begitu omongan orang miskin. Gua kalau kaya pokoknya masjid gua beresin. Ya, kan begitu biasanya tuh. Begitu dikasih kayak borok-borok, lupa gitu omongannya. Biasa begitu, karena itulah harta dunia yang bisa melupakan orang. Nah ini namanya hubud dunia. Nah kemudian ya karena sering begitu pulang sholat berjamaah ngomong lagi tuh istrinya. Udah minta sama Rasulullah, minta doain supaya kita punya jadi orang kaya. Malu gua sama Rasulullah. Cobalah labang. Lama-lama kan itu laki-laki, makanya kadang-kadang dihilap laki-laki itu. Ya, sering ke puncak tiap minggu jadi wajib, bukannya ya seminggu sekali wajib ngaji, ini wajib ke puncak. Sewaktu-waktu ya ada urusan, gajinya habis semua, nggak ke puncak. Akhirnya apa? Istrinya ngomong, aduh biasanya ke puncak ini enggak. Akhirnya apa? Suami gelap mata korupsi akhirnya. Jadi kena istri. Nah ini Sa'labah akhirnya ya karena didesak terus oleh istrinya, akhirnya berani juga ngomong sama Rasulullah. Habis sholat berjamaah ya ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau tahu siapa saya nggak punya apa-apa, fakir miskin saya. Pengen punya sarung kayak yang lain tuh banyak, punya harta agak banyak, mungkin bisa sedekah, bisa zakat. Doain saya ya Rasulullah. Engkau tahu keadaan saya, supaya saya ikut zikiran juga habis sholat kalau sarung saya banyak, bisa sedekah juga kalau hartanya banyak. Akhirnya apa? Akhirnya ya Rasulullah senyum. Apakah kamu kuat bawanya mengatur harta tersebut? Jangan-jangan kamu nanti ibadah kamu lalai dari kena dikasih harta banyak. Enggak ya Rasul, justru saya malah lebih tekun. Sholatnya nanti bersama engkau ikut zikir, kena sarung banyak, bisa sedekah lagi bantu orang-orang yang enggak punya. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah kalau begitu didoain juga sama Rasulullah. Ya doa Rasulullah makbul. Tidak ada doa Rasulullah yang tidak makbul. Langsung dikabulkan oleh Allah. Cuman ini Sa'labah dikasih domba satu. Nih modal kamu domba ada satu. Urus yang benar ini domba ya oleh kamu, mudah-mudahan berkembang biak. Ya kalau memangnya kita punya seperti itu tuh, bukan sekedar doain gitu ya. Kalau punya ya Rasulullah kebenaran ada domba, dibawa ke Sa'labah, diurusin tuh Sa'labah. Itu kambing kata orang Betawi, itu domba kata orang Betawi majir, tahu majir ya? Sekali beranak 3, sekali beranak 5. Anaknya lagi, beranak lagi, 10. Ini luar biasa, berkah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari karena banyaknya itu domba Sa'labah memenuhi tanah-tanah kosong yang ada di kota Mekah. Masya Allah.
luar biasa. Mulai itu Sa'labah itu nggak kelihatan sholat zuhur, asar ada, maghrib ada, berjamaah bersama Rasulullah, isya ada, subuh ada, mulai zuhurnya. Tanya oleh Rasulullah pada sahabat-sahabat yang lain, Sa'labah mana? Kok nggak ada sholat zuhur berjamaah sama kita? Sa'labah lagi sibuk, ya Rasulullah ngurusin kambingnya, ngurusin domba. Mulai itu disibukin dengan dunia. Ya, asar masih ada, maghrib masih ada, ini isya masih ada, subuh masih ada, sholat berjamaah Rasulullah. Cuman zuhur, besokannya lagi mulai asar. Zuhur tidak ada, asar tidak. Pada akhirnya singkat cerita semua yang 5 waktu nggak ada, nggak hadir Sa'labah sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya mana Sa'labah? Sa'labah udah sibuk ngurusin dombanya banyak ya Rasul. Udah disibukin dengan harta. Makanya kita, ya mungkin saja Allah sayang sama kita dikasih harta. Ya sekarang ini pas-pasan. Ya kita bersyukur masih sempat mau ngaji, masih sempat mau sholat. Ya enggak? Coba kalau kita misalnya Samsi pabriknya banyak, perusahaannya banyak, di Tangerang ada, di Kerawang ada, mungkin nggak ada di sini. Sibuk ngurusin perusahaan. Ya tidak. Berapa banyak orang yang hartanya banyak sibuk dengan hartanya, boro-boro bergaul dengan kita. Betul atau betul? Makanya apa yang ada sekarang syukuri aja, nikmatin aja. Itulah hidup. Ya, hidup memang harus dinikmati. Ya, apalagi harta itu tidak ada gunanya kalau Allah sudah menurunkan musibah seperti di Cianjur. Coba bayangkan, udah nggak ada artinya. Ya, mobil tertimbun dengan puing-puing rumah hancur. Ya, sekarang sudah berhenti gempanya banyak. Kasih banyak. Masya Allah. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Rasulullah ketika terjadi gempa, Rasulullah langsung ngomong kepada sahabat-sahabat beliau supaya semuanya tobat massal. Ini artinya apa? Artinya semua musibah yang diturunkan oleh Allah karena dosa-dosa manusia juga. Ya mudah-mudahan diampuni dosa-dosa korban gempa yang ada di Cianjur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini ya jadi bahan introspeksi kita semua. Ya, kita belajar banyak dalam Al-Qur'an, ada yang namanya kaum Ad. Di mana itu kaum Ad? Adanya di Yaman. Kaum Nabi siapa? Kaum Nabi Hud. Sebelah utara dari kota Hadramaut ditarik. Masya Allah. Ya, di sana dulu hidup Nabi Hud. Kaum Ad ini ya bukan kaum, bukan manusia yang bodoh, pintar-pintar mereka. Di mana pertanian subur dikelola oleh mereka kaum Ad. Ya, sehingga mereka punya ini, punya itu, bergelimang harta, bisa bikin rumah bagus. Karena kemewahan dunia inilah akhirnya lupa dengan Allah. Diajak kembali ke jalan Allah nggak mau oleh Nabi Hud. Ini kaum Ad. Akhirnya apa? Akhirnya dari kena kelewatan ini kaum Ad, kami nggak menyembah Allah juga, kami udah kaya, kami punya segalanya. Ini kan sombong. Ini harta kalau nggak bisa membawanya, membuat kita lupa dengan Allah. Nauzubillah min. Akhirnya apa? Akhirnya Allah murka, Allah turunkan angin sekencang-kencangnya itu angin. Ya, rumah-rumah mereka yang bagus-bagus berantakan semua. Semua banyak yang roboh. Ya, bukan rumah saja, mereka juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum Ad, kaum Samud nggak ada sudah. Kita sudah dibinasakan oleh Allah. Cuma tersisa kaum Bani Israel saja. Orang Israel yang disisakan oleh Allah. Ya, sebagai gambaran bahwa kaum Samud dan kaum Ad itu hampir persis dengan orang Israel. Sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Ya, adanya di Mekah. Kalau nggak salah sekitar 2000 km dari Mekah, dari kota Mekah. Peninggalan-peninggalannya ada.
Sampai sekarang dijadikan objek wisata oleh pemerintah Saudi. Ada peninggalan-peninggalannya di mana kaum Samud ini terkenal arsitekturnya. Ya sudah, yang lain di negara lain belum bisa, kaum yang lain belum bisa membuat rumah berlantai bertingkat, dia sudah bisa. Ya, dia sudah bisa. Nah dari kena kepintaran kaum Samud juga, akhirnya mereka subur, hartanya banyak. Ya, diajak oleh Nabi Soleh untuk beriman kepada Allah, kembali ke jalan Allah, mereka enggak mau. Akhirnya apa? Akhirnya Allah turunkan gempa yang dahsyat kepada kaum Samud. Dari kena dahsyatnya itu gempa yang diturunkan oleh Allah, mereka semua binasa, tertimpa puing-puing rumahnya yang berlantai. Kalau sudah begitu nggak ada artinya sih. Ya, silahkan adakan investigasi ke Cianjur, bukan sekedar jadi relawan memberikan bantuan, tapi juga renungkan di sana ada apa Allah menurunkan gempa di sini sampai hancur. Ada apa? Dulu waktu situ Gintung itu meluap di Ciputat, saya sendirian ke sana bawa motor. Saya renungin sampai saya tanya-tanya. Kebetulan ya pulang habis ngajar di LPM Dompet Duafa. Saya langsung tuh ke pesisir situ Gintung. Ternyata di sekitar itu konon kata warga tuh, saya tanya, banyak orang yang mojok, anak-anak muda yang mojok segala macam. Nauzubillah min, yang bukan istrinya sendiri. Ya makanya ya situ sini aja saya udah periksa nih di pondok. Di pondok. Aduh, saya ngeri juga itu. Saya kata alhamdulillah di situ Cipondoh mah nggak ada. Ada juga yang tukang mancing. Yang hobi mancing kayak Pak Samsi, bisa Samsi. Ya alhamdulillah nggak ada dah itu ya, alhamdulillah. Coba dah penuhin itu sekitar situ Cipondoh itu. Penuhin sama maksiat kalau nggak meluap. Ya yakin saya itu. Masya Allah. Ya nauzubillah min zalik. Ini sifatnya waliullah. Kemudian apalagi wal istihadah di hidupnya. Para wali-wali itu menganggapnya hina kepada dunia. Saking asiknya berzikir kepada Allah, ya dunia itu seolah-olah nggak ada apa-apanya. Buat apa? Ya sebenarnya wali-waliullah yang majzub atau jazab. Ya, wan syekhon. Ya, majzub itu dari kata majzub, muziba, artinya ditarik. Ya, yang majzub itu ditarik, soalnya ditarik akal-akal yang dia punya, so ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata Allah begitu saja sudah. Ya. Kenapa? Kadang-kadang kayak orang gila, ada kan seperti itu. Ya, wali-wali Allah yang jazab itu kadang-kadang seperti orang gila. Ya, padahal enggak gila. Kenapa? Saking asiknya zikir sama Allah. Sehingga dunia itu gak ada apa-apanya semua. Bagi dia itu gak ada apa-apa. Nah, manusia di akhir zaman ini punya penyakit wahan, itu hubud dunya wa karahiyatul maut. Jauh dari sifat-sifat wali. Ini yang saya ngeri ini kalau terjadi gempa di Banten nih, Masya Allah. Jangan sampai, nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Dulu bulan yang lalu tuh, yang setelah Agustusan saya pernah ngomong. Pejabat-pejabat di istana seharusnya habis 17 Agustusan ngedoa, atau paling tidak ngedoain para pahlawan, ngirimin Fatihah. Dipakai jogetan. Istana dikotori dengan joget-jogetan. Ini yang mengundang bumi ini dari itu. Suatu saat bumi ini juga pengen goyang juga, nggak mau kalah. Saya udah pernah ngomong begitu kan. Tinggal nunggu saja. Ternyata dimulai digoyangnya di Cianjur. Nauzubillah min, karena pakai goyang. Kata bumi apa? Bentar lu gua balas, gua goyangin juga lu. Iya kan? Dulu waktu pergantian tahun baru, waktu Pak Jokowi jadi gubernur dulu, itu diadakan tahun baru, dibuat panggung kan di Sudirman, tempat-tempat yang strategis, ya enggak? Berapa panggung itu? Dikira saya, wah ini hebat.
mengundang Habib Munzir barangkali almarhum, suruh ngisi pengajian, atau almarhum Ustaz Arifin Ilham. Saya punya sangkaan begitu, karena pergantian tahun baru mau diajakan zikiran buat panggung-panggung. Ternyata rupanya untuk artis joget-joget. Karena uzubillah min. Akhirnya apa? Pukul 00 mereka sorak gembira, sorak-sorak bergembira menyambut tahun baru Masehi. Ya, itu langit ditembakin. Wah, itu apa petasan? Petasan model sekarang kan beda sama petasan zaman dulu ya. Bisa nembak ke atas. Wah, di sana ditembak, di sini ditembak. Kata langit apa? Ntar gua balas. Ngancem tuh langit. Selesai mereka nembakin langit, turun tuh langit nembakan dengan apa? Hujan. Itu Sudirman, sepanjang kita hidup, ngalamin hidup di dunia nggak pernah banjir. Ya, 1 meternya berapa puluh juta. Kenapa kena banjir bagaikan lautan? Allah murka. Kenapa? Di tempat itu digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan coba. Kalau nggak percaya, maksiat kan di satu RT semua. Coba, kalau Allah nggak murka, nggak turunkan. Oh, saya jauh dari laut, nggak mungkin tsunami. Tapi korban suami kan banyak. Ya, korban tsunami, korban suami banyak. Ya, itu bisa saja Allah turunkan musibah berupa, bisa saja berupa angin dan sebagainya. Allah kuasa. Atau gempa bumi, bisa saja. Itu makanya ya tirulah sifat-sifat para wali-wali Allah. Jangan kita sibuk dengan dunia, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Walaupun kita kajiannya nggak lama-lama, karena malam Jumat, besok masih ada mau kerja, nah, kita saling memalumin aja. Yang penting kita apa yang saya sampaikan ini bisa diamalkan dan semoga hidup kita menjadi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.